Alalaag na kita mga kasi ko mga barangan. Unang-una sa lahat guys, shoutout ani kita kan PGK Moto Vlog. Nagtreat ha ato na paranas kagabi. So waray kami TV 2.0. And another also shoutout na aton mga gwapohon na taga barangay Kaulayanan, kundiri Ricky Gagbo Ilyanirangan, Kaulayanan, Komedyan. So shoutout tayo nga duha. Thank you an iyo pagsubaybayan ang mga videos. By the way guys, na nga ngalimot ngayon ako. Yan na ngayon na pizza 29 Hanjun. Oo, Hunyo ito, Hanbulan. Patron di dihaira, baka di la rumamay kay di dilain han syudad, han parana samar, agi daw Ginoo. Amo adto na nagkaurusa gihapon han samar vlogger. Oo, tulugod la kami ng mga vlogger dinhi samar nga nagkaurusa ngadto gihapon usa nga ibit ngan singing contest. Anti kaya na nga tiarabot, han patron di han parana samar. Hay nako Ginoo. Sige kadla kuno kay bisan arayo basta event kakadtuon good ba daw kaya mo gud timnawong kadakmol nimo. Oro na la nagkaawod kay waray na pa-picture akon pero hira karadamon na pa-picture ira kay masikat pa man ko ira kaysa ako na Ginoo. Pero sering ko pa pagdating nga kagwapo diri kita iton mapalugi agiyo ito. Balitaw happy fiesta ngayon advance na para na summer. Oo, so i-advance na lang naton kay bayan diri kita makakadtuit fiesta. So advance na lang naton. So happy fiesta to all taga para na summer. Don't forget to follow, like and share this video. Thank you so much.